अजमेर में जाकर गौसुल वरास पूछ लो बगदाद में जाकर ख्वाजा प्यास पूछ लो अजमेर में जाकर अजमेर में जाकर अजमेर में जाकर अजमेर से तैयबा का सफर कैसा लगेगा अजमेर से तैयबा का सफर कैसा लगेगा बड़ा अच्छा लगेगा बड़ा प्यारा लगेगा बड़ा मीठा लगेगा बड़ा सोना लगेगा चिक्कार बोले मरहबा आरटू बोले मरहबा वहां दे पाल तुले दे बाजी हेला कुर्शिया एक बार चढ़े दे नौकाया भी जब मदीना जुर बोले सुभान अल्लाह वहां दे पाल तुले दे बाजी हेला कुर्शिया चढ़े दे नौकाया भी जब मदीना चढ़े दे नौकाया भी जब मदीना दे पाल तुले दे पाल तुले दे बाजी हेला कुर्शिया दे पाल तुले दे बाजी हेला कुर्शिया चढ़े दे नौकाया भी जब मदीना चढ़े दे नौकाया भी जब मदीना আমি দেখব মদিনা সবাই যাব মদিনা ওরা দেখব মদিনা হাতে পাল তুলে দে হাতে পাল তুলে দে মাঝি হেলা কুরশিনা ছেড়ে দে নৌকায়া আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায়া আমি যাব মদিনা তুমি এই নবী এলো মহা আমিনার ঘরে আসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্তা জরে আসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্তা জরে এই নবী এলো মহা আমিনার ঘরে আসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্তা জরে আসিলে হাজার মানি কাঁদিলে মুক্তা জরে হদায়ন মুর্শিদের শাখা সার কিসের বাবনা হদায়ন মুর্শিদের শাখা সার কিসের বাবনা मदीना हमारे दिल मजे काबा मदीना उस रबिया की लगी